سلام سلام كميت خانو كلكم تخاتلتي أبزلكم سلام طعنان منيلكم سنايتي مساكم زلكم نايلو معنتي أرستيكا بزعوا أب حدار زقاتم سقطاي أب حدار زقاتم سقطا بحدا وجني مبزحتي زمص حدا غزي خا بخلت يخاون أب حدا غزي خقاتم يخلت سقطا مالتي بوجن قالن ستيتي بعل بيتا سق مزبلا سقطا مزريا أبرئسا انت عنا زانتاتا تسرح كنرينا مالتي مخناتو سق راي كونن زقصل اب راسخا تسلاسلو حسابات الله ننحد حد كاي خاصق كتبل تخيل نبر اب وشتخا تحاسبو حسابات الله حجي بوغن غالن ستيتي انت اتبل ترى عفقرنن يزلو مالدي كال دود اطميتو يخون صلئنو دود ايخون تهلا غيرو يخون قال حما دود اغيرو اخوري دود اخون بصح نغرات مالتي نعوز مسل اب رأس خاي يسرح مالتي اب رأس تاغوالن ستيت خسرح يخلي ግን እቲ ስቕ ዘብል ዘሎ ምኽንያት እዚ ዝተባህለን እትስተሓሰበን ከይከውን ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ተስተንትንዮ ዘለኽ ነገር ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ዝተሰምዖም ናይ ምግላፅ ግልፅ ኣይብልዎን እዮም ከም ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ኮይኑ ሕርቕ ኢለ ኣለኹ ከምዚ ኮይኑ ኣለኹ ክትብል ትኽእል እያ ወዲ ተባዕታይ ግን ፀቕጥናይ ዝኾነ ከጋጥሞ ከሎ ኣብ ውሽጡ ክሕዞ እዩ ዝመርፅ ሓደ ፀቕጥታ ስለ ዝኸበዶ ክዛረበሉ ከዓ ስለ ዘይከኣለ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ እውን ምናልባት እንተልዒለዮስ ግርጭት ክፈጥረልና እዩ ከጋራጭወና እዩ ዝብሎ ነገር እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ገለ እንተይለስ ንበኣሲና ኢሉ ይፈርሕ ማለት እዩ ንዓኺ ሓልዮት ክኸውን ይኽእል እዩ ከይጎድአኪ ኢሉ ዝሓሰቦ ኣብ ውሽጡ ክገብሮ دلي خاوني خيلي كله ناي فاينانس صقم انت دالو خوينو بزعبو وصاط فطيرلو كهلو يخيلي مخنياتو بزح غزي كم راسي ناي غزا بزعوا كغبرو زلو حسب خيد كله زي مخالو فاينانساوي مولو بمولو زتا غزا زي ملايو حلفنتو زوغدله خوينو سلاز سمعو نبينو تمغداتو عبينو كحسبلون عبينو سق كبلون يخيلي كالخا أسمعني لون كحسب يخلي أما أنا لا أنت أخجبر كنفلينا كم قالن سيتسي نحر أسق إلني نحر زربا قريفو بحنساب سب حدار تبهلنا كم زي بحنساب تخاريقات نبر زل خان نحر أخوينا نبر زل ناس أنا خدا أما أنت أخجبر أنت أخبل زلني كنفلنا خلينا كل جزء نامناتنا بوتامتينا أنت أخجبر على نمبال بتعم تصبنا قريب اتخال سب انت يرئنا له بزي قدس نحنا انت خنقبر علينا نابزبل كنملس صبوئي مالتي نحنا بوتانا مهلاونا رقص انياتات كنكون علينا عبوتا يريزلوخ انا كم بعلت بيت انا افتز كهلو وزقب انو بوتا دو اللهو حد يزي نتوم سبات بعلنا ذهبنا يوم سألي خمتي أقدم زبالكو خمزكو إزخون كمزكو إزخون سأليني إزخون تقيمني إزخون كلا سبحي إزخون زبالنا نعو سئلنا حقنت كم زلو غيرنا نقبلومو نحنا شعو كنا نصبارقو نجمر نتي استسمع الناسي كنا رئيو نجمر كالي حيزي إزالو سلازي الكانات كانجر كالي نيجاتيف زخونه أكايدا نخير مالتي زقادة دا أفكن نحجزو زقادة زقادة نتسقطو ماليسو سق كبل زقابر نجر كم فتر نخلينا سلازي قدامي هنقبرو زلنا كاب سمعيت وصينا مهلاونا مرغغاط بوتانا مهلاونا كمون كاب سمعت وصينا مهلاونا اب حرقان كلخا صلئني زخون ندابلكي نزعنا السمعيت اب وشتخي حيسك اندحرك تزاربيت فتن لخي كلتيهم اكترادادونيهم مجمرتا نسمعيتاتكي بوبوتو تحزيومو شعوخ تزاربيت خليخ مالتي تزاربيه دخي مفتحيتات دخ قتمصي حديخ محساب كدليكيو سلازي أنا كاب سمعت وز اللي خدو كمون عبوتا اللي خدو عفتناتو عفتن نسخ قرص كيومو كمويل كذا حسب كيو كي تأتوي انتان هو عم تهلله كوني خيل كاو اي حلف انا خاخم كاو يقددي انا خا عينتو من كان من احم يقوم انا ساي زاربني عينت ابها هلا حيسك تخد خيتلون نفسي مفتاش يدلك مالتي سازي بوتا خي حيسكي دحر سمعتاتكي بابوت أمات حسكي ناب زغد سألكت كادت خلي
ስለዚ ትዝቕፅል እንታይ ክኸውን ኩሉ ትስምዒትኪ በቦቱ ምስ ተሓስክዮ ምስ ሓዳእኺ ትገብርዮ ነገር ብትሕትና ዝተሰማዓኪ ክትገልጽሉ ምፍታን ኣብ ክንዲ እንታይ ኢኻ ከምዚ ትገብር ዘለኻ እንታይ ኢኻ ኮንካ ትኸተን ዘለኻ ብዛዕባ ዝሓዳር ናይ ትግደስን ኢኻ ብዛዕባይ ኣይትግደስን ኢኻ ካብ ሕጂ እንዳሓር ኣይተፍቅረንን ኢኻ ኣብ ክንዲ ምባል እንታይ ክትብሉ የለክ ማለት እዩ ኣነስ ጽምዋ ስምዐኒ ኣሎ ብዙሕ ኣይንዕልልን ዘለና ዘይምዕላልና ካይጎድአኒ ኣሎ ጽቡቕ ኣይስምዐንን እዩ ዘሎ ስቕ ምባልካስ ከቢድኒ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢኽ ትገብሪ ዘለኺ ናትክ ስምዒት ኢኽ ትነግሪ ዘለኺ ንዓኽ ዝስምዐክ ዘሎ ኢኽ ትነግሪ ዘለኺ ንዕኡ ስለምንታይ ኢኹም ኮይኑ ባዕሉ ክሓስበሉ ግደፍ እዮ እምበር መመሊስኪ ከም ስለ ዝኾንካሲ ንዓይ ከዓ ከምዚ ይስምዐኒ ኣሎ ኣይትበልዮ እቲ ናቱ ዝኾነ ዘሎ ኩሉ ከምቲ ዝበልናዮ ዘይፈለጥናዮ ነገር ስለ ዝኾነ ኣቐዲምኪ መደምደምታ ይትሃብሉ ወይ ከምኡ ኢኻ ኣይትበልዮ ንስኺ ግን ጎዲልክ ዘሎ ነገር ንገርዮ ምክንያቱ ንሱ ንዓኺ ኣገዳሲ ምዃኑ ምዝራቡ ኣገዳሲ ምዃኑ ዕላሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ንዓኺ ክትገልጽሉ ከለኺ ንሱ ከዓ ከምዚ ስለ ዝኾንኪ እውን ክብለኪ ይኽእል እዩ ዝበሃል እንድሕር ኣለዎ ተዘይኮነ ከዓ ሓደ ግዜ ናይ ባዕሉ ሰብ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ኣብ ወዲ ተባዕታይ ናይ ባዕሉ ፀቕጥታት ኣለዎ ናይ ባዕሉ ግላዊ ዝኾነ ፀቕጢ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ብሓንሳብ ስለ ዝኾንካ ሓደ እንዲኻ ከመይ ጌርካ ናይ በይንኻ ህልወካ ኢልካ ትቃልስ ትፍትን ኢኻ ግን ሰብ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀቕጥታት ኣለዎ ስለዚ ምናልባት ብናይ ባዕሉ ብናይ ገዛእ ርእሱ ፀቕጥታት ክኸውን ስለ ዝኽእል ናብ ንቡር ክመልሶ ቀሊል ይኾነሉ ትናትኪ ኣቀራርባ ምስ ረኣየ ቀሊል ይኾነሉ ከምዚ እኳ ኣይተሰሚዕኒ ንቐኒዩ ንኽብለክ እውን ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ዝተሰምዐክ ነገር ምስ ነገርክዮ ምናልባት እውን ዘይክምልሰልክ ክኽእል እዩ እንደገና ስቕ ክብለኪ ይኽእል እዩ ግዜ ክትብዮ ክትክልለኪ ናይ ባዕሉ ግዜ ክትብዮ ከስተንትን ባዕሉ ከዓ ኣስተንቲኑ ሓሲቡ ክፈትሖ ጉዳዩ ክትገድፍየለክ ማለት እዩ ተጨኒኡስ እንታይ ኢኻ ትኾን ዘለኻ እንታይ ኢኻ ከምዚ ትኾን ዘለኻ መመሊስኪ ከተጋድድሉ ትኽእል ኢኺ ስለዚ ግዜ መሃብ ክብል ከለኹ ግን ከይነውሕ ከዓ ክትጥንቀቐሉ ዘለካ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ኣመና ክነውሕ የብሉን ግን ዝተወሰነ ግዜ እስከ ሕሰብ እምበር ንዓይስ ከም ዝተሰሚዕኒ ኣሎ እንድዕ ንዓኻ ከዓ እንታይ ይስምዐካ ኢልክ ግደፍሉ ኣብዚ ግዜ ትህብዮ ዘለኺ ኩነታት ግን ከድኪ በቃ ሂበ ኣለኹ ግዜ ኢልኪ ንስኻ ነፍስኺ ግልል ኣቢልኪ ነፂልኪ ካብኡ ርሒቅኪ ኮፍ ክትብሊ ርሒቅኪ ክትሓስቢ ርሒቅኪ ኩሉ ነገር ርሒቅኪ ክትበልዒ ዘይኮነ ዝሕብርኩም ነገራት ከዓ ብዓቕምኺ ከዓ ትሰርሒ ማለት እዩ ኣብ ዝሕብርኩም ነገራት ንኣብነት ሓደ ግዜ ዓብ ነገር ኢኻ ትፅበ ብዓብ ነገር በቃ ሰብ ከዘናግዖ ፍሬሽ ክኸውን ኣለዎ ገልካ ጥራይካ ትሓስብ ግን ንእሽተይ ነገር ትገብሪ እያ ንስኺ ቫልዩ ኣለዋ ስለዚ ግድን ኣይኮነን ጥዑም ግዜ ክመፅእ ኢልካ ካብ ትፅበ ማለት እዩ እንታይ ትገብሪ ትኽእል ኢኺ ምናልባት ቀሊል ነገር ንሱ ዝፈትዎ እንታይ እዩ ንኣሽቱ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዮም ገለ ነገር ክትቀርብሉ ዝፈቱ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ጥዑም ኩነታት ከለኹም ኣብቲ ክዕልለኪ ዝኽእለሉ ግዜ ከሎ እንታይ ይፈቱ ነይሩ ብሓንሳብ ኮይንኩም ሙቪ ምርኣይ ድዩ ዝፈቱ ነይሩ ሻምስታይ ድዩ ዝፈቱ ነይሩ ቀሊል ዝኾነ ግን ከሕብረኩም ዝኽእል ብሓንሳብ ከቀራርበኩም ዝኽእል ነገራት ምፍታሽ ኣብ ጥቕኡ ኮፍ ምባል ክኸውን ይኽእል ምስኡ ኮይንኪ ዝፈትዎ ነገራት ምዝንጋዕ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ከሕብረኩም ዝኽእል ምሕሳብ እንተደኣ ግዜ ሂብክዮ ንኽሓስበሉ ገና ከዓ ሓስበሉን ወይ ከዓ ኣይተመለሰክን او حق خيخي وي قال نجار ولا خيت زاربهم كعر ندحر زيراخي ممليسو ندحر ابسقت له خوينو من البات حاجه زلي خوني خليو حاجه محتات ادلاي خوني خليو نبع البيتكي انتي تدل لخا من البات حاجه زيد لك خيلو ابطعنا خا صبق دلخا كتب لي مخنياتو حد غزي كابتي ناتكي مزرراب وصاي زخونه صوت انت اغاطيمو مس دكتور ديو مس كونسلر ديو مخرز رخبالو كمون زعنو زرائلو من قدتاتون كتفطري تخيل مالتي እዚ ስቕታ እዚ ንዓኺ ፀገም ዘምፀልክ እንተደኣ ኮይኑ
ብዝተፈላለየ መንገዲ ጎድአክ እንድሕር ደኣ ኣሎ እሞ ከዓ እቲ ጉድኣቱ ከዓ ዓብዩ እንድሕር ደኣ ተራእየካ ከዓ ናብ ካልእ ሓገዝ ትረኽብሉ መንገድታት ከዓ ክትሓትለክ ማለት እዩ ብውልቂ ክውን ኣነስ ፅቡቅ እየ ኣለኹን ኢልክ ተማኽርዮ በዓል ሞያ ክትደሊ ክትክእሊ ኣለኪ እዚ ስምዒታት እዚ በዓል ቤታ ስቕ እንተይሉ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትገብሮ ትኽእል እንደ ክብል ፀኒሐ እቲ ወዲ ተባዕታይ እውን ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ኢላ ስቕ እንተዳ ኢላ ንዕቃትን እኳ እያ ዘይትዛረበኒ ዘላ ስለዘይተኽብረኒ ዘረባይ ስለዘይትሰምዖ ወይ ካልእ ስለዝሓሰበት እኳ እያ ዝብል ነገራት ክመፆ ስለዝኽእል ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና እቲ ዛንታታት ክፍጠር ከሎ ሓቂ ኩሉ ዝቀረፅናዮ ክውን እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቴኹም እቲ ዝተዓወተ ሰብ እቲ ዝነፍዐ ሰብ ትሕትና ይኸርኢ ዘሎ ማለት እዩ ትሕት ኢሉ ሞድሓን ኣነ ቀዲመ ዘይሓቶ ኣነ ቀዲመ ዘይሓታ እንታይ ኮይና ኣላ ኢልኩም ክትዘራረቡ ከለኹም እዩ ክፍታሕ ዝኽእል እንድሕር ደኣ ኣብቲ ስቕታ ትዕቢት ተወሲኮ ካብኡ ኣይሕለፍ ካብኡ ኣይትሕለፍ ኣነ ይገድድ ናተይ ይገድድ ካብ ናታ ዝብል ዓይነት ስምዒት እንድሕር ኣሎ ግን ክፍታሕ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ መመሊሱ ከዓ ይገድድ ዋላ እቲ ነጥቢ ካብ ገዛእ ርእስኻ ዘምፀኻይ ክኾን ይኽእል እዩ ትስቕ ኣቢልካ ዘሎ ናይ ክልቴኻ ምክንያቱ ዘይኮነ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝቐረፅካዮ ስእልታት ተደማሚሩ ግን ባዕልኻ ከም ክውን ስለተቐበሎ ዘለኻ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ትዕቢት እንተደኣ ወሲኽካ ኣሎ ዘይክትረዳዳእ ትኽእል ኢኻ ክትዕሪ ኣዝኻ ክትሽገር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብወገን ክልቲኦም መፃምድቲ ክልቲኦም ኣብታ ሓዳሮም ንዝመፅእ ስቕታ ስለምንታይ ይፍጠር ክንብል የብልና ክልተ ሰባት ኢና ክልቴና ሓደ ግዜ ክልተ መፃምድቲ ብሓንሳብ ትስቕታ ክመፆም ይኽእል እዩ ድሓር ምስ ተሓታተቱ ግን እንታይ ደኣ ኮይንካ ከም ቃስኻ ስቕ ኢልካ ንቐኒኻ እንተኢላቶ ንሳ ኣነ ደኣ ስቕ ኢልኪ ኢለ ስቕ ኢለ ክብል ይኽእል እዩ ወይ ንሳ ከዓ ከምኡ እዚ ግን ምስ ተባሃሃልሉ ብትሕትና ሓደ ሰብ ምስ ሰበሩ ደኣ እምበር እንድሕር ትዕቢት ወሲኽኩምሉ ክልቴኹም ኣይትብልዋን ኢኹም ታዘረባ ማለት እዩ ክላ ባዕላ ትፈልጥ ካብኡ ኣይትሕለፍ ኢልካ ክትከይድ ኢኻ ንስኺ ከዓ ከምኡ ኢልካ ክትከድ ኢኺ ሽዑ ክልቴኹም ዘይተመለሰ ሕቶ ሒዝኩም ስለትኸዱ ዘለኹም እዚ ክበዝሕ ከሎ ከዓ ስቕታ ክበዝሕ ከሎ ከዓ ናብ ጠቕላላ ካብ ውሽጢ ምውፃእ ነቲ ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ እዚ እዩ ስለዝተኸታተልኩምኒ የመስግን ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ነራኸብ ሰሰና እዩ